जों कायसा যোগदान सभा ও যোগदान सभा फाइमानजाक फैनाय चिनी ও सीमा मंडलिनो मंडल प्रेसिडेंट तै फाइमानजाक फैनाय चिनी डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट तै वाइस प्रेसिडेंट तै आनिनो स्टेटनि वाइस प्रेसिडेंट मंगल बाबू तै दुई जिएस दंगो तै आनि ও मंडलनिनो प्रेसिडेंट तै फाइमानजाक फैनाय जत हाकसाल साम्पानि आनि खाजानि आखुक तै बुखुकसं आं किसा कक सावैनो नंनो आं बिसि कक साग्लाक तिनी कायसाव जागा program kotor no tongmani kintu ang khanaka lamawa onek borok no kasuhoi tini no chini pandano banchal khaina bagoi onek no kaisa chokranto khaika haiphuno BJP no hor no kuno dino kasuinari mangla hor mane hor no hozlai mane hozlai no o hor no jesepur thuklub di jesepur kasuno nai di samoyik ni bagai se boka sojangnai কিন্তু ও হর সালসা ব্রাস নাই তে বিসিয়া তাই 2 মাস অপেক্ষা খাইদি বিজেপি 2023 গোবাং সংখ্যক তুই খাইতং দেশে কোনো চক্রান্তম খাইতং সিপিএম খাইতং কংগ্রেস খাইতং যে কোনো দল খাইতং চিনি দল কেব কাসুইনারিং মাইয়া নরেন্দ্র মোদিনি দল কেব কাসুইনারিং মাইয়া বিশ্ব পৃথিবীর এক নম্বর দল দং তাবুক ও দল কেউ কাসুই নাংবা খাজানি তখতে বুকুকজং বিভ্রান্ত কাইসে ফনাংনা নাইতং जों बसकांग राजभवन अभियान खाइनानि ओ कग्नसे पत्रिका कनो हका पत्रिका नि कक कोन समय उंगो साचांग मिथां पत्रिकानि कक बाइसे तब सारा त्रिपुरा একটা বিভ্রান্ত ফনাং दङ কোনো দিনও जों राजभवन এই রাজবাড়ি রাজবাড়ি ন जों गेराव खाइना होन सायाको ता पर्यन्त जों सायाको কিন্তু বরংনি বিসিংহ তাবুক বংনি নুয়ুং মানে गेराव खाइना होन कायसा একটা जों बाय जों একটা दांगा फाइनानो একটা सृष्टि खाइदों आं विकास देबमा सासागाबा राजबाड़ी न जों गेराव खाइना हिनै मंगल देबमा सासागाबा मुख्यमंत्री सासागाबा प्रदुत किशोर जों वाइसानो गेराव खाइलायसिना हिनै একটা বিভ্রান্ত ফনাংনা নাইदों खाजान ताखौ मसों मा बुजिनाय जों राजबाड़िया राजभवन से जों गेराव खाइलायनाय जों थानायो 19 तारिखआव साबजुनाल 44टा साबजुनाल जों चिनि डिमान्ड रिलायखा 8टा जुनाल जों डेपुटेशन खाइलायखा अमाना दिना कक्रे जों लासेना कक्रे खाजान ताखौ बुखुकजों जों मोदीनि सैनिक जों गिरिनाम कक्रे बुसकांगा जों फाइनाय आठकं नारिक माया केबल जोंनो आं चेलेन्ज खाइसाव आठकं नारिक माया 2023 केबल नारिक माया प्रचुर संख्यक सीट तो फाइनायसो आबायनि बागै नरम थाने कयो ओ सिमना एक नम्बर सिमनानि हयते एक नम्बर न सारा त्रिपुरानि सीट खाइ नरमा नरमति हासिकला तो हाकाय एक नम्बर सीट खाइमान बुत जत बुत जदिन थांगै जदिन मतै हाइका डेली न खुं सारिक दिबक 3 मास 2 मास परिश्रम 60 दिन परिश्रम खाइ ताम्बा কোনো ব্যাপারীরা খগেন্দ্র জমাতেন आं हारिरिका एक बছর नगद 2014 आं लोकसभा बासो मोदी बाक्सा आनि पार्टी मुख जय महाभारत पार्टी नरख खोनाका आंखाय पूर्व त्रिपुरानि जय महाभारत पार्टी कैंडिडेट आं लोकसभानि कैंडिडेट 15 आं बीजेपी 14 आं फाके बीजेपी फायै आं महारानी तेलियामराव आं बीजेपी नि कैंडिडेट नङै एडिसो बासाका 15 नि सिमे 16 जरा नगथाया बनबास सीपीएम न हारिनार बागै किन्तु आफोर बीजेपी न ए साउ बीजेपी न साग नांजाया बर मायुं बुआनो चाना हे कौशल से मायुं एमप्रो सामानि नक खाना कानबले कौशल बसे मायुं बुआनो चाइमन कौशल खाइ याखे मायुं बुआनो चाइमैया कौशल खाइसाइमन एक बছর नगथाया खगेन्द्र न हारिनार बागै 5 बारनि एमएलए खगेन्द्र जमातिया बनो आं हारिरिका नगथाया एक बছর नगथाया प्रवास तिनी म पारा थोकाय माइचाकाय मंखां सुगाय चादा चाका चाचा टाइम पाराव जनसम्पर्क खानि जे पारानि सीपीएम जत्तन कतर हंगा आं बनो धर्म दादा खायो
যে পারানি যত লিডার বুড়ি অকরা বুড়ি যদি ও পারানি লিডার সংখ্যা বনা ধর্ম পাইখাयो সম্পর্ক মা খাইনাই ধর্ম খাইছে আং আস্তে 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 হাঁটতে 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 বখা হাবই থাং ধর্ম দাদা খাকে ববিন বুফাইনো কোনোদিন বিপদ খিকলাইনো খিকলাইনো খিকলাইয়া কোনোদিন খিকলাইয়া কায়দা কানুন খাইছে मा हामनाय नों खोनानांगौ सिपिएम मिनोगा ओइ आरो बिजेपि जयन खाइजिंगा हादा फानोबा সম্পর্ক খাইनांनाय बबाय देलेनो दादा काका मामा चाचा हनै थाना नांनाय बिनि सुबिदा असुबिदा बिनि শুধু কোন ককরে বিজেপি কেসে কে সরকার বিজেপি সরকার কেসে কারা আইব সরকার বিজেপি আইব চা খাইতেও কেটা আইব বিজেপি আইব শুধু বিজেপি আইব আইই পড়ছে বিজেপি এক ধাক্কা বিজেপি আইব প্রচুর সিট লয়ে বিজেপি আইব কোন ওয়ান ককরে শুধু বিজেপি 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 হিনমানন বলে মালায়ন বলে শিখলানো 2 মাস পরিশ্রম শুধু খাইছে 2 মাস পার্টি নেই বাগৈ শুধু বিজেপি 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 শুধু 2 মাস হিনলা পয়সা বিজেপি 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 তেইশে বিজেপি তেইশে বিজেপি তেইশে বিজেপি তেইশে বিজেপি মানে বিজেপি ফাইকা ফাইজাত সময়ের অপেক্ষা তাও যে ইলেকশন মানে গুজরাট হিমাচল প্রদেশ রেজাল্ট অনুগানে যতন বিজেপি মনে পড়ে যতন ঠান্ডা ও চিবো হাকর তাক হাবিয়ে দা যতন মাসিং হামমানে হাই রেজাল্ট ফাইলা কংগ্রেস তো খরিখা সিপিএম রক্ত একটা চক্রান্ত খাই দङ লালমথা মানে বুঝিখা দিন হঙ্গাই মথা রাত্রে হঙ্গাই ও লা সিপিএম তা মথারক ও সিপিএম অফিসে তো पार्टी ऑफिस से मीटिंग खाई ताबुक मत उनका सीपीएम नि ऑफिस हंगाखाय खुलमन जों जदि न थामपुरखाय उनगाखाय ओ जे खुमुलुम खुनो डेपुटेशन दिजा सिनिखा बक गारि रक खुनो बखंनाय सीपीएम ने वेलकाम खाइले बरा मथर कोनो दिन खखना का सीपीएम बुजागो नै मथान थाने खोदा खनाका खोनाया आजे मन लाल मथा हाय बरा जेसे बरा चक्रान्त खाइतों नारिं माया बीजेपी नो नारिं माया मुदिनी चालनो रोंनानि बहुत कष्ट बहुत तंखर मोदीनि चाल रोंनानै बहुत चलो अभियान में रिखा बाइसन बहुत चलो अभियान तब बुट काम हा मणिपुर तामजानी फाइसन हा घर बीजेपी हर बीजेपी जतनको बीजेपी जान्नाङ छ मोदीनि चाल बुझिन बहुत कष्ट त पृथ्वी से बुझि मायाखौ पृथ्वीले एक नम्बर राजाङ दङ त हा त्यही साधारण चिनी उ जाने ओ नांनाय संनाय माने टुकटाक बुझिनानै बहुत कष्ट माने दिना कक्रे जों लासिना कक्रे खाजान तखक्ता बुखसां जों मोदीनि सैनिक जों गिरिनामा कक्रे बुसखाङा जों फाइनाय आठकं नारिक माया केबल जोंनो आं चेलेन्ज खाइसाव आठकं नारिक माया 2023 केबल नारिक माया